पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा शुरू की गई नई जनसंपर्क योजना पाड़ा पाड़ा है समाधान के तहत प्रत्येक बूथ क्षेत्र में 10 लाख की लागत से स्थानीय उन्नयन कार्य किए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य मोहल्ला स्तर पर लोगों की समस्याओं का तत्काल समाधान करना है। इसी क्रम में आसनसोल नगर निगम के 6 नंबर बोरो कार्यालय में बोरो चेयरमैन डॉक्टर देबाशीष सरकार की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न वार्डों के पार्षदों ने हिस्सा लिया। बैठक में डॉक्टर देबाशीष सरकार ने जोर देकर कहा कि 6 नंबर बोरो क्षेत्र में 4 तारीख को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम की जानकारी आम जनता तक पहले से पहुंचाना आवश्यक है। उन्होंने सुझाव दिया कि मोहल्लों में प्रचार प्रसार कर लोगों को ये बताया जाए कि प्रशासनिक अधिकारी उनकी समस्याएं सुनने और समाधान के लिए सीधे पहुंच रहे हैं। बैठक में यह भी तय किया गया कि स्थानीय स्तर पर बैनर, पोस्टर, माइकिंग और सोशल मीडिया के माध्यम से कार्यक्रम की सूचना जन जन तक पहुंचाई जाएगी ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकें। আজকের আমাদের যে বিষয়টা ছিল, যেমন আপনারা সকলেই জানেন, পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান এই পরিকল্পনা অলরেডি শুরু করে দিয়েছেন এবং এটা অলরেডি শুরু হয়ে গেছে 2 তারিখ থেকে আগস্ট মাসের। আমাদের বোরোতে কাল থেকে অর্থাৎ 4 তারিখ থেকে শুরু হবে। এই বিষয়ে আমরা আমাদের সকলকে নিয়ে, সকল কাউন্সিলর সকলকে নিয়ে আমাদের মিটিং ছিল, ওয়ার্ডের মানুষদের নিয়ে, বুথ সভাপতিদের নিয়ে, যে এটা আরও ভালো করে মানুষের কাছে কী করে পৌঁছে দেওয়া যায়, যেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ এবং আদেশ, যে এটাকে একদম তৃণমূল স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া, যে 10 লাখ টাকা প্রত্যেকটি বুথে যাতে ইউটিলাইজেশন হয়, সেই জন্য আরও বেটার করার জন্য আজকের আমাদের এই মিটিংটা ছিল এবং এই প্রেস মিট।